ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବାଲିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର 4 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥିବାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବାଲି ଏବେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତହସିଲ ଅଧୀନ ପାଣ୍ଡରା, ଯମୁନାପାଳ, ଶୀର୍ଷାସ୍ଥ, ରୁଗୁଡ଼ିସାହି, ବଙ୍ଗଳାଘାଟ ଓ ଜାମସୋଲା ଭଳି ବେସରକାରୀ ଘାଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ମାଫିଆମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ହାଇୱା ଯୋଗେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲ ମାଇନିଂ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। କଥା ଆମେ କହୁନୁ। 2 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲି ହାଇୱା ପଛରେ ନାଲି ବତି ଜାଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। एथिपाई प्रति ट्रिप्रु केते कमिशन नेउछंती पुलिस विभाग बोली आलोचना होउछि। एकत्रित होई बाली माफिया माने माइनिंग उपरे चाप सृष्टि मध्य करथांती, जाहाको मुकाबिला करिया पई माइनिंग विभागर आवश्यकता थिबा बेले पर्याप्त अधिकारी न थिबारु बाली माफिया सक्रिय होई राजस्व लूट करथुवा जणा पड़िछि। राति सारा सुवर्णरेखा बेसरकारी बालीघाटरू जेसीबी साहाय्य बाली उत्तोलन करी बड़ बड़ हाईवे बाली चोरा चालान चलीछि। विभिन्न समय घरोई कार्य ट्रैक्टर रे बाली किंबा माटी आणुथिले सेमानक उपरकू पुलिस मामला रुजु करने सह ड्राइवर मानकू जेल हाजत को पठै देथिबार पूर्वरु बहुत नजीर रही। तेबे हाईवे बाली चालाण को पुलिस सुरक्षा देवा पुणी निकटर अतीत 2टी हाईवा और 2टी मेसीन को पुलिस जबत करथिबा बेले माइनिंग विभाग पक्षरु 5,04,000 टंका जरिमाना आदाय पूर्वक अनुकंपा देखाइबा भली घटना पुलिस असल भावमूर्ति को स्पष्ट करिछि। सूचना योग्य जे पुलिस कार्यानुष्ठान नेबा बदल में माफिया को सुरक्षा देउथुवा वीडियो गणमाध्यम प्रतिनिधि माने उत्तोलन करी सोशल मीडिया रे फेसबुक रे भाइराल करिवा परे पुलिस तरबरिया भावे एक हाईवा को जबत करिथिबा विशेष सूत्ररू जणा पड़िछि। पुलिस निज भावमूर्ति को बदलाइवा पई अपचेष्टा करिथिबा को प्रमाणित करिछि। मयूरभंज बारिपदारू गौरदास गिरीक रिपोर्ट, उपस्थापना वीरेंद्र कुमार पाणिग्राही, जनमुख न्यूज।